Okay, Assalamualaikum. Hai. So, dalam video ni saya akan explain beberapa soalan untuk chapter 8, which is most of the question kita dah bincang. Kamu boleh tengok dalam video yang sebelum ni. So, ini soalan yang kamu minta lah. Okay, kita tengok soalan 14. Dia kata, an employee wants to go home early at the end of the working day. To do so, permission must be sought from the supervisor on duty. Only Hidayah or Erna is on duty. So, kita tahu ada dua orang dekat situ, which is ada dua event. Hidayah is on duty, Erna is on duty. Okay, so itu sebelum kita pergi ke ayat yang seterusnya tu, kita dah ada dua event. Kita tahu kita ada dua event kat situ. So kita boleh lihatkan lah. Contohnya kita ada Hidayah on duty, Hidayah on duty, and then kita ada Erna on duty. Okay, so biasakan tulis kamu punya event tu supaya kita tahu apa yang kita cari sebenarnya. And then dia kata Hidayah is on duty for 3/5 of the time. Okay, tak ada masalah. Itu kita tahulah. And then kita ada the probability Hidayah give permission is 0.1 and Erna give permission is 0.05, which is kat situ kita ada another event. So kita letak C, Hidayah give permission and Erna give permission. Hidayah give permission, Erna give permission. Okay, so dekat situ kita nampak yang kamu ada 4 event. So tak nak guna pun tak apa. Ataupun cara yang lebih senang untuk kita selesaikan soalan ni ialah menggunakan tree diagram. Okay, contoh, first kali kita ada Hidayah is on duty. First event kita ialah Hidayah is on duty, Erna is on duty. Okay, saya guna H dengan E lah. So ini saya ganti balik H dengan E. So ini H, ini E. Okay, alright. Kita tahu dekat sini dia kata Hidayah is on duty for 3/5 of the time. So 3/5. The probability is 3/5. So Erna is on duty is 2/5 dekat sini. Okay, so kalau Hidayah on duty, Hidayah boleh bagi permission. Masa Hidayah on duty tu dia boleh bagi permission ataupun dia boleh tak bagi permission. Okay, sama ada dia bagi permission ataupun dia tak bagi permission. Sama jugalah kalau Erna on duty, Erna bagi permission, Erna tak bagi permission. Okay, so itu explain event C dengan D lah. Event C dengan D ni. Okay, so kita boleh abaikan C dengan D tu. So sekarang dia kata the probability Hidayah give permission is 0.1. So kita boleh tukar dekat sini. Hidayah give permission 0.1. Obviously kat sini akan jadi 0.9. Erna give permission is 0.05. So kat sini obviously akan jadi 0.95. Okay, so ada tree diagram ni, bolehlah buat soalan. So, soalan yang pertama dia kata find the probability that the employee is given permission to go home early. Okay, kalau the employee is given permission, so sama ada Erna bagi permission ataupun Hidayah bagi permission. Tapi untuk Erna bagi permission, Erna kena on duty. Samalah kalau Hidayah bagi permission, Hidayah kena on duty. Ataupun apa yang kita kena tengok dekat sini, employee is given permission. So yang kita nak ialah this one dengan this one lah. So apa yang kamu kena cari untuk soalan A ialah, okay, soalan A, let's say event dia ialah employee is given permission. Employee is given permission. Apa tu? So which is kita akan ada PH intersect P or tambah PE intersect P. Okay, so and then just jarabkan je lah. Kita ada 3/5 times 0.1 plus 2/5 times 0.05, which is kat sini kamu akan dapat jawapannya ialah 0.08. Okay, itu satu. Alright, so kita tengok soalan B. If the employee is given permission to go home early. Okay, saya pecahkan kepada dua soalan ni. And then the other one is what is the probability that Hidayah is on duty. Okay, baca balik betul-betul. Ini ialah sebenarnya soalan conditional. Okay, so if dekat sini refer to conditional lah. So conditional event. So ini ialah conditional lah. Ini conditional. Okay, so yang if ni kena duduk dekat belakang. Maksudnya employee is given permission to go home early ni kena duduk dekat belakang lah. So kalau kamu perasan, employee is given permission to go home early. Okay, employee is given permission to go home early. Okay, tengok yang kuning Yang kuning ialah soalan A sebenarnya.
Okay. So maksudnya conditional dia yang if ni ialah soalan A kita. Okay. So kita tulis dulu lah. Tulis dulu. Kita ada soalan B, dia minta P, if tu kena ada kat belakang kan. So kita nak cari what is the probability that Hidayah is on duty. So kita nak cari Hidayah is on duty given that, ataupun if employee is given permission to go home early. So dalam kes ni, ini ialah soalan yang A. Okay, probability untuk A. So kita ada P Hidayah intersect dengan probability of A over dengan PA kita. Okay, A tu ialah employee is given permission. So maksudnya kat sini Hidayah bagi permission, kat sini employee bagi permission. So apa yang kita ada ialah employee diberi permission oleh Hidayah. So kita ada 3/5 times 0.1 dekat situ. Okay, so ini ialah 3/5 times 0.1 over dengan PA kita dekat sini ialah 0.08. So ini pindah kat sini 0.08. Okay, saya harap kamu faham yang atas ni apa maksud H intersect dengan A ni. A ni ialah event daripada yang ini. Okay, kalau dekat sini kita tengok ada dua event, H intersect P, E intersect P. Tapi sekarang kita nak Hidayah yang on duty. So kita ambil yang kat sini je lah. Ambil yang ini je. So, kita pindah dekat atas. Okay, alright. So kat sini kamu akan dapat jawapan 0.75. Okay, so itu untuk soalan 14 lah. Okay, alright. Kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan 25. So ini soalan 2012-2013. Okay, so kita ada every year two teams Unggul and Bestari meet each other in a debate competition. Past results show that in years when Unggul win, the probability of them winning the next year is 0.6. In years when Bestari win, the probability of them winning the next year is 0.5. It's not possible for the competition to result in tie. So daripada ayat-ayat ni kita dah tahu kita kena buat tree diagram, obviously lah, sebab dia bagi macam consecutive event kan. So first dia kata Unggul won the competition in 2011. So kita akan start daripada 2011 di mana Unggul menang. Okay, so kita akan pecahkan. So the next year dia boleh jadi Unggul ataupun Bestari. Unggul ataupun Bestari. So the probability of them winning the next year is 0.6. Okay, kita cerita pasal Unggul. If Unggul win, the probability of them winning the next year is 0.6. Unggul win, the next year dia menang, so dekat sini ialah 0.6. Okay, obviously kat sini akan jadi 0.4 lah. Okay, so kita pecahkan. So ini ialah in 2011. Ini ialah 2011. Obviously ini ialah 2012. Okay, kita pecahkan lagi. Sebab dia suruh soalan yang pertama construct the probability tree diagram for the 3 years up to 2014. So kita perlu buat sampai 2014. So pecahkan. Unggul menang, Bestari, dan kita ada Unggul, dan kita ada Bestari. Okay, so sama juga tadi Unggul menang the year before. The next year probability dia menang ialah 0.6. So this one is 0.4. Okay, tapi kat sini Bestari menang. So the probability of them winning next year is 0.5. Okay, Bestari menang, the probability of them winning next year is 0.5. So this one should be 0.5. So sini akan jadi 0.5 lah. Okay, so this one is in 2013. So one is 2013. So kita nak sampai 2014, kita teruskan lagi lah. So kita ada Unggul, Bestari, Unggul, Bestari, Unggul, Bestari, Unggul, Bestari. Okay, so sama juga kat sini rasanya boleh buat sendiri dah. Ini ialah 0.6, 0.4. Bestari menang, so 0.5, 0.5. Unggul menang 0.6, 0.4. Bestari menang 0.5, 0.5. So this is year 2014. So kita jawab soalan A dah. Okay, so find the probability that Bestari will win in 2014. Okay, untuk soalan B, Bestari wins in 2014. Kita ada obviously this one B lah. So kita pergi ke belakang, kita ada UUB. Betul kan ni? Okay, betul lah. UUB or
UBB, or this one is BUB, and last one kita ada R BBB lah. So BBB. Okay, so kat sini tahu nak buat apa saya harap kamu tahulah. Kita just darabkan ini 0.6 darab 0.4 and then tambahkan ke bawah. Ini boleh buat sendirilah. Okay, and then soalan C, kita ada if Bestari wins in 2014, find the probability that it will be their first win for at least 3 years. Okay, sama juga keyword dia ialah dekat if. So ini ialah soalan conditional. So apa-apa kalau soalan conditional ni, kita tulislah dulu. Kita ada P, ini akan duduk kat belakang. Sekarang kita nak cari probability that it will be their first win for at least 3 years. So let's say Bestari first win. Kita tulislah Bestari first win, given that ataupun if Bestari wins 2014. Okay, so kalau kita tulis dalam bentuk formula kita ada P Bestari first win intersect dengan Bestari wins 2014. Okay, soalan macam ni kamu kena tulis kamu tulis dia punya event tu terang-terang supaya kamu nampak apa benda yang jadi. So over dengan P Bestari wins 2014. So P Bestari wins in 2014, which is yang bawah ni, Bestari wins in 2014, inilah dekat soalan B. Okay, ni kamu akan dapat jawapan daripada soalan B lah, which is kat sini saya okay, kat sini jawapan dia akan jadi 0.444. Okay, so ini 0.44 lah. So yang atas dia kata Bestari wins in 2014, tapi intersect dengan itu ialah first win dia. Okay, kalau kamu tengok kat sini kita ada UUB, UBB, BUB, BBB. Sini dia dah menang dekat sebelum year 14. Sini dia menang dekat 2012. Sini dia menang dekat 2013. So ini ialah yang dia first win dekat 2014. Okay, ini ialah first win and dia menang pada 2014. Okay, itu maksudnya yang pertama ni. So kita akan ambil yang pertama je lah, which is UUB. Silap, UUB, which is kita ada 0.6 times 0.6 times 0.4 over dengan yang B, bawah tu ialah soalan daripada B, jawapan daripada B 0.444. Okay, so sini boleh carilah berapa jawapan dia. Okay, alright, untuk soalan D, assuming that Bestari wins in 2014, find the smallest value of n such that probability of Unggul wins the debate competition for n consecutive years after 2014 is less than 0.05. Okay, saya lukislah, kita tulis untuk nak lagi faham dekat sini. Contoh, dia kata assuming that Bestari wins in 2014. Okay, contoh, ini ialah Bestari wins 2014. Ini ialah pada 2014. Okay, so the next year Unggul boleh menang, Bestari boleh menang. So kita tahu kalau Bestari menang the year before, dia punya probability untuk menang the year after is 0.5. So sini akan jadi 0.5 juga. Okay, okay, so sama juga kita teruskan. Dekat sini dia kata find the smallest value of n such that the probability of Unggul wins the debate competition. So dia nak Unggul win sahaja. So kita teruskan. Unggul win, Unggul wins, Unggul menang, Bestari menang. So kalau Unggul menang the year before, probability dia menang the year after is 0.6. So ini 0.6. So ini 0.4 lah. Okay, let's say ini ialah ini ialah year 2015, ini ialah year 2016. Okay, cuba kalau kita teruskan lagi, Unggul menang, Bestari menang. So this one is 0.6, this one is 0.4. Okay, so dia akan berterusan. Dia kata the probability of Unggul wins the debate competition for n consecutive year up to 2014 is less than 0.05. So kita nak cari probability dia less than 0.05. So apa yang kita buat dekat sini, contoh the first one sekali ialah 0.5. Okay, so kita ada 0.5. So kita akan darabkan dengan ini ialah 0.6. So darab dengan 0.6. Darab dengan 0.6 lagi. 0.6 lagi.
So dia akan berterusan sampai ke tahun seterusnya. Okay, darab dengan 0.6, 0.6 dan seterusnya lah. So ini dikonsiderkan sebagai 1 tahun. Ini first year kita, 1 year. Okay, so ini semua sekali ialah n minus 1 year. Okay, lah kita ada n year kat sini. So kita tolak the year Bestari menang tu. So n tolak 1 year lah. So apa yang kita ada sebenarnya ialah 0.5 times 0.6 n minus 1, power n minus 1. Okay, less than 0.05 kat sini. Okay, so kita just selesaikan je lah. Kita ada 0.6 power n minus 1. So ini ialah soalan arithmetic kita, ingat. Geometric kita. So 0.05 divide by 0.5, kita ada 0.1. So kat sini kita boleh logkan both side. Kita ada n minus 1 is greater than 4.5075. So n kamu is greater than 5.5075. So automatically kita punya n is equals to 6 kat sini. Okay, itu cara nak explain lah. Kalau kita guna soalan geometric, kita nak cari sebenarnya, dia kata what is the probability that unggul wins, find the smallest value of n. Okay, smallest value of n. So contoh kita ada tadi, kita tahu kita punya Tn, ni contoh ini alternatif lah. Tn kita equals to ARn minus 1. Ingat tak kamu punya geometric kita, number of term, n term kita ialah ARn minus 1. So A kita tadi ialah 0.5, yang the first one 0.5. So kita ada 0.5. R kita kat sini ialah 0.6. So kita ada n minus 1 less than 0.05, which is konsep yang sama. Okay, so itu untuk soalan 25. Panjang sikit lah, dia macam complicated sikit, tapi boleh diselesaikan, tak adalah susah sangat. Okay, last question. Kita ada soalan 27. The probability that a person is a carrier of thalassemia is 0.03. If a person is actually a carrier, the probability a medical diagnostic test will give a positive result, indicating he is a carrier is 0.92. So kita baca sekali pun kita tahu dah, kita kena buat tree diagram. Okay, so first kita ada event kita ialah a person is a carrier is 0.03. Okay, so kita ada carrier dengan not C prime. Okay, this one is 0.03, so this one is obviously 0.97. Okay, so if a person is actually a carrier, the probability a medical diagnostic test will give a positive result. So sama ada dia dapat positif ataupun dia dapat negatif. Okay, negatif ke not positif ke samalah, positif ataupun negatif. So dekat situ dia kata 0.92. So this one is 0.92. So this one is 0.08. So this one is, if the person is actually not a carrier, the probability of positive result is 0.03. So this one is 0.03. Kat sini kita ada 0.97. Okay, so a medical diagnostic test is said to be efficient if 5% of the time it give a correct positive result. Determine if the test is efficient. Okay, lain sikit soalan ni daripada soalan yang kita selalu bagi, yang selalu buat. Dia kata the result, the test is efficient if 5% of the time it give a correct positive result. So apa yang kita nak cari sebenarnya sekarang ialah positive result lah, P positive, PP. Okay, so kita ada this one dengan this one. Okay, so darab, tambahkanlah. Kat sini kita ada C intersect P, or C prime P C prime intersect P. So kita ada 0.03 times 0.92 plus dengan 0.97 times 0.03. So boleh kira kat sini, supposedly kamu akan dapat 0.0567. Okay, so 0.0567. So itu bukan soalan dia, tak suruh cari probability yang positif. Dia kata determine if the test is efficient. Kita tahu the test is efficient if 5% of the time if it give is a correct positive result. So kita ada probability kita ialah 0.0567. So maksudnya kalau kita tukar kepada percentage, kita ada 5% lah. So ini sama dengan
5.67%. So, kita boleh concludekan the task is efficient. The task is efficient since it is about 5.67%. Give positive result. A correct positive result. Okay. Alright. Moving on to question B. Find the probability that the test give a negative result. So obviously kalau kat sini positive, so negative result samalah, kita just perlu tolak je lah sebenarnya kan. So kita tolak 1, tolak dengan 0.0567. Okay. Soalan B, kita ada P negatif ataupun P prime equals to 1 minus 0.0567. So kita ada 0.9433. Ataupun kamu nak kira balik macam ni, yang ini dan yang ini pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, soalan C. What is the probability that the diagnostic test give the negative result and the person tested is not carrier? Okay. Give negative result, this one. A person is not carrier. Ini. Oh, senang je tu lah, darab je lah. Okay, saya nak pergi soalan D terus. 2 persons who took the test are randomly chosen. So sekarang soalan ni dah jadi lain dah. Okay. What is the probability that both give positive results? Okay. 2 person who took the test are randomly chosen. So let's say kita ada 2 orang. Kita ada 2 orang positif. Kita pilih lah seorang positif, seorang negatif kat sini. Okay, negatif. So yang positif, probability positif tadi kita tahu 0.057. So ini ialah 0.057, 0.0567. Okay, so sini berapalah? So ini untuk first person, and then kita ada positif, negatif, positif, negatif. Okay, ini untuk second person. So ini akan jadi sama 0.0567. So dia kata probability of 2 person who took the test are randomly chosen. So kita kira yang inilah, 2 ini. So ini ialah independent event. So kita just darabkan dia je. So kita ada P both for positive equals to 0.0567 times dengan 0.0567. So dekat sini kamu akan dapat 0.0032. Okay, so itu sahaja untuk soalan past year chapter 8. So saya nak kamu habiskan semua sekali, make sure tak ada apa yang tertinggal, and nanti kita hantarlah. Alright, okay, thank you class.